それでは、パトリッキー・ピットブル選手の、試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まず、RIZINのオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。Yes, how are you feeling right after the match now? Como você está sentindo depois da luta? Estou feliz. Sabia que o meu trabalho ia ser executado bem feito, como foi essa noite. I'm very happy, and I knew this job I was going to be ended in a perfect night. 非常に嬉しいです。そして、今夜は本当に完璧な夜として終えられるというふうに思っていました。久しぶりの日本での、試合だったかと思うんですけれども、日本の会場の雰囲気、日本のファンはどう感じましたか？So how was the Japanese fans, the environment, for your first match in Japan in a while? Fala sobre o ambiente, os fans para sua primeira luta no Japão desde muito tempo. Parece que dessa vez os fãs japoneses estavam mais felizes, estavam mais vibrantes, gritando, e eu gostei muito, eu gosto disso. Eu gosto quando me passam energia. This time the vibe was much more positive. I like when I feel that energy from the Japanese fans. 今回非常にバイブスが素晴らしかったので、そういったことを日本のファンから感じられるということはすごく嬉しいことです。ありがとうございます。それでは今回対戦した、サトシ選手なんですが、試合前の印象と実際に戦って、印象が違ったところありましたら教えてください。So what was your impression of Satoshi from, before fighting him and then after fighting him? Any difference? Fala sobre Roberto Satoshi, como ele impressionou você antes e depois da luta. Ele se mostrou bastante calmo. Foi esperto, sobreviveu bem. He was very calm, he was very smart, and he was surviving well in that second round. 非常に冷静で、賢い戦いをしていたと思いますけども、もう第2ラウンドからはそれはちょっと変わってしまいました。それでは、今回、グランプリ1回戦突破となりました。次の目標を教えてください。So after the first round of the Grand Prix, what will be your next goal? Depois desse primeiro round do Grand Prix, qual será seu próximo objetivo? Continuar no caminho, já estou no caminho, vou pegar meu próximo adversário. Como eu falei, não importa quem está na minha frente. Se trocar o adversário, assim como trocou dessa vez, vai apanhar do mesmo jeito, assim como foi feito. AJ McKay saiu, entrou Roberto Satoshi. Isso ia ser para AJ McKay. AJ McKay saiu, Satoshi entrou só para apanhar no lugar dele. Infelizmente é um brasileiro, mas eu tenho que fazer meu trabalho. Alguém tem que sobreviver. I'm on the way. I stay on the path, and it doesn't matter who is in my path in the next round. They could change it 5 minutes before the fight, just like they did just now. Unfortunately, it was another Brazilian in Roberto Satoshi. AJ McKay was out, but it doesn't matter who's in front of me in this next round. They're gonna get beaten just like the first one. Quem tivesse na minha frente ia ser nocauteado de todo jeito. Whoever stands in front of me is gonna get knocked out either way. Não importa quem seja. Doesn't matter who it is. 優勝への道のりまで、誰が来ようと関係ありません。自分の道の向かっている道の前に立ちはだかる人、誰でも戦います。今回、急遽対戦相手も変わったんですけども、試合5分前に対戦相手が変わっても構いません。残念ながら、AJ マッキー選手はではなくて、サトシ選手になりますけども、本当に誰でも自分としてはいいと思いません。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。オブリガーダ。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい。ではカキさん、ブルーさんお願いします。Vamos lá, Patrick. Vou falar em português primeiro. Parabéns pela vitória. Conta pra gente como é que você se sentiu após vencer por nocaute num lugar tão especial para você. Para mim como você falou, é um lugar muito especial, um
lutar dentro da grade do Bellator, para mim, é fenomenal. É aqui dentro do Japão. Então, para mim, foi... Na verdade, é como se eu estivesse dentro de casa e eu estivesse recebendo um visitante. Para mim, essa foi a impressão. The question is, how do you feel after this first victory in the first round? And he said, it feels like a dream come true. I felt phenomenal in there. I felt like the cage was my home. I felt like I was, even though I was in Japan, because of the fans, I felt like I was with the home field advantage, and he was the visitor. I felt very at home in this fight. グランプリの第一戦、1回戦勝って、どのようなふうに感じていますかと。まず夢のようですと。あと実際戦ってて、ケージが、自分の内であるようなリラックスした雰囲気で戦いましたし、日本で戦ってるんですけども、自国で戦ってるような、で、彼がアウェイのような感じをすごく受けました。Fazer algumas perguntas em inglês, tá? Of course, right now your focus is the lightweight Grand Prix, especially for your next fight. It's the Russian guy, the Alexander Shabli. Did you saw his fights? Did you have a look at something like that, or it's much premature to ask you about that? A pergunta é sobre seu próximo adversário, o Shabili, se você já estudou ele. O que você acha sobre Shabili? Sim, ele é um atleta muito duro. Todo mundo sabe, atleta russo é muito duro. Mas como eu falei, não importa quem está na minha frente. Eu vou destruir. Isso está na minha mente. Eu vou ser o campeão. É isso que importa. Like I said before, it doesn't matter who my opponent is standing in front of me, I will destroy him. That is what my mentality is right now in this Grand Prix. 次の対戦相手、ロシアのシャブリ選手になるんですけども、彼の戦いは今まで何か見ていますでしょうか。さっきも言った通り、誰であろうと戦えますし、誰であろうと破壊します。それが私のメンタリティです。最後です。Last question. You have a very close relationship with Mikuru Asakura, and probably you and your brother make a business together with Mikuru Asakura, and he's a very important fighter here, actually in Japan. What do you think this relationship can go? You mentioned doing something in Brazil, breaking down show in Brazil, something like that. Do you think this relationship make your connection with Japan more stronger? Você e o seu irmão é bom amigos com o Mikuru, um nome de negócios, astro aqui, muito popular, lutador dentro de Japão. Onde você acha esse relacionamento vai continuar? Você falou sobre breaking down, fala sobre essa conexão com o Mikuru. Aonde essa amizade vai? Eu não sabia o quanto o Mikuru era fechado e não é de muito sorriso, muito parecido com meu irmão. Traduz aí como você não sabia o quê? Que ele era muito fechado e não sorria, muito parecido com meu irmão. I didn't know that Mikuru doesn't like to smile a lot, but it reminds me a lot of my brother Patricio. ミクル選手、朝倉未来選手と親しい関係にありますけれども、例えば、ブレイキングダウンブラジル版といったような話も出ていますが、この関係っていうのはどのようにして発展していくと思われますか。朝倉選手、未来選手はほとんど笑わないんですけども、だから私としてもそういうふうにするなというふうに思えているのかもしれません。Eu espero fazer grandes planos com ele no Brasil, aproximar essa relação e o trabalho que é lutar e fazer o show breakdown no Brasil. Também amizade, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de receber pessoas da minha cidade.
I want to continue this friendship, and yes, let's do business. Let's bring Breaking Down to Brazil and continue this Pitbull Brothers and Japanese connection. この友人関係、当然、今後も継続していきたいというふうに思いますし、ビジネス面でも発展させていければというふうに思いますし、ブレイキングダウンブラジル版もぜひとも実現したいというふうに思っています。O Japão é muito longe. Se fosse mais perto, eu estaria aqui mais vezes. O Japão é muito longe. Se fosse mais perto, eu estaria aqui mais vezes. Japan is very far. If it was a lot closer, I would be here all the time. 日本はちょっと遠いんで、もっと近い国であれば、もう何度も日本に来ているかと思います。Eu quero fortalecer essa conexão do Japão com o Brasil mais ainda. And I want to make stronger the connection between Brazil and Japan. そして日本とブラジルの国の関係も少しでも近づける一端になればと思います。はい。I saw a couple weeks ago a story about you and Patricio in social media. You called Mikuro as a pitbull. You consider he is a member of the family, the Pitbull family right now? He's a part of the team, or you are joining forces together? Você, nas redes sociais, você chamou ele como pitbull. Você considerar ele como tipo irmão pitbull agora? Ele tem um espírito assassino igual o Pitbull. O quê? Espírito assassino. He has the spirit of an assassin like a pit bull. 以前、SNS で、パトリシオ選手とパトリッキー選手が朝倉選手、ミクル選手のことをピットブルというふうに呼んでいたというふうに記憶しているんですけども、彼をピットブル兄弟の一員として認めるんでしょうか。ミクル選手は暗殺者のような目をしているピットブルです。Ele é muito vingativo. Eu descobri isso, que ele é um cara muito vingativo. E eu gostei disso. Tem algumas pessoas aí já chorando e criticando a gente por estar ajudando ele. Mas não precisa chorar não. Chora não, bebê. Vingativo? Vingativo. Ele é vingativo? Como? Em qual situação? Fala o nome não. He's a very vindictive person and vengeful person, and I like that when I see that in a fighter. E tem muita pessoa, tem gente achando isso ruim, que a gente tá ajudando ele. E tá reclamando. And there's a lot of people that don't like that in him, and they were complaining that we were helping him. Some people were complaining. Chora não, bebê. He said, "Don't cry, baby. Chora não. Stop crying." 彼は本当に非常に冷静で冷淡な一面も見えたりするんですけども、そういった選手、私は大好きなので、素晴らしいことだと思います。で、人によってはそういったことをよろしくないということで、批判したりするような人もいますけども、そういったことを言う人は弱虫なんじゃないでしょうか。その他ご質問、はい。Chora não, bebê. So during the fight, I have a question about certain actions in the fight. So when Roberto threw that flying knee, was that something that after you saw him do it, you wanted to do it back, or did you already plan on throwing a flying knee? Quando o Roberto Satoshi jogou joelhada voadora, você queria responder com joelhada voadora ou era parte do plano? Especialidade da casa. Na verdade, minha segunda luta no Bellator, eu venci assim, concorri ao Oscar do MMA com essa joelhada.
Eu não estou conseguindo lembrar o momento. Ele jogou uma joelhada voadora em mim. Eu não lembrava. Mas eu estava treinando isso porque eu sabia que uma hora ia pegar. Ele dá muito timing para isso. For a flying knee, you got to have a really good time. And to tell you the truth, I don't even remember him throwing the knee. But the flying knee is the house specialty of the Pitbull brothers. My second fight in Bellator, I received a Fight of the Year knockout against Tobi Imada with that same flying knee. So, and I received the Oscar for MMA for that flying knee. So, you got to have good timing for that flying knee. サトシ選手が飛び膝を見せたんですけども、それを受けて自分でもやってみたいと思ったんでしょうか。それかもともとの、試合中のにやろうというふうに思って、出したんでしょうか。飛び膝はタイミングが非常に良くないと決まらないものですけども、で実際私も試合中に出たというふうな意識はちょっとありませんでした。ただ飛び膝は笑いの専売特許のようなものでもあるので、ベラトールの2戦目の今田選手との時にもそれを出して勝ちましたし、アカデミー賞でも最優秀アニメ賞あれは獲得したんじゃなかったでしょうか。And my last question was that the way the fight ended. Is that how you visualize the fight ending sometime in the middle rounds and you get a finish, or did you expect the fight to go a bit longer? Você visualizou essa luta terminando tão cedo, ou você visualizou uma luta de 5 rounds? Eu sempre estou visualizando um nocaute. Sempre estou visualizando acabar com a luta. Eu sou pitbull, esse é meu instinto. I'm always looking for the knockout. I always visualize a knockout. I'm a pit bull, and that's my instinct. フィニッシュに関して、思った通りの時間帯だったのでしょうか。それとももっと長くいくというふうに予想していましたでしょうか。私はいつも常に KO を狙ってますので、だからピットブルであるわけです。とにかくいつも KO を狙うピットブルです、私は。ありがとうございます。その他ご質問よろしいでしょうか。はい。ではマイクお願いしてよろしいですか。マイナビニュースの菅原です。先ほど朝倉未来選手との関係にも触れていましたが、今回ピットブル選手はベラトールパートのメインカードを勝利で飾り、で、同じくRIZINのメインカードを戦う朝倉選手に応援メッセージというかエールがあればお願いします。So you were in the Bellator main event. Your friend Mikuru will be fighting in the RIZIN part main event. Could you give a message to Mikuru? Deixa recado. Você está no principal evento no Bellator. Deixa recado para Mikuru que está no principal evento do RIZIN agora. Acredite, vá para cima. Instinto agressivo, instinto assassino. Be aggressive. Use your assassin instinct and believe in yourself. アグレッシブにいって、暗殺者としての本能を使って、とにかく自分を信じて戦ってください。頑張れ。ありがとうございます。その他ご質問よろしいでしょうか。はい。ではカキさん、すみません、前方の松山さんにお願いします。合格時の松山です。フィニッシュになった右のカーフキックなんですけれど、その前までのカーフキックがサトシ選手がチェックディフェンスをあまりしなかったことで確実にダメージが溜まっているというふうな確信がありましたか。So your finish was, the right calf kick, but the calf kick you had until then, it seemed like Satoshi wasn't defending it at all. Did you have a feeling that you would be able to finish that with the calf? Você terminou a luta com chute embaixo na panturrilha. Você
percebeu que você vai terminar a luta assim na panturrilha? Não, na verdade eu pensei que eu fosse terminar a luta com a mão, não com chutes ou com chute. Se a joelhada não acabou a luta, eu pensei que ia terminar com a mão, não com chutes. No, I didn't believe I was going to finish it with kicks. I actually thought I was going to finish him with the flying knee. If I couldn't do it with the knee, I was going to finish him with my hands. キックでフィニッシュできるというふうには考えてなくて、飛び膝かなというふうに思ってたんですけども、もし、飛び膝が難しければパンチだったのかなというふうに思っていました。ありがとうございます。その他ご質問よろしいでしょうか。はい、オリコンニュースの五十嵐と申します。昨年末に、来日、されたパトリッシオ選手の、試合で来日されたときは、日本では萩原恭平選手が、サポートをされていたかと思うんですけれども、今回は、朝倉未来選手と、一緒に練習をされていました。萩原選手とは現在も関係は続いているんでしょうか。So last year end when you came, in the corner of your brother, I think I believe Kyohei Hagiwara was Kyohei Hagiwara was supporting you, but this time it was Mikuru Asakura. Do you still continue relationship with Hagiwara? A última vez você estava com Kyohei e agora com Mikuru. Você ainda tem relacionamento com Kyohei? Sim, não importa se eu vim aqui dessa vez para treinar com Mikuro. A minha amizade com o Kyohei é a mesma coisa. Yes, we still have a relationship. Doesn't matter if I was here training with Mikuru. The friendship still stays the same with him. まだ関係は続いてます。今回は朝倉選手だったんですけども、そういったこと関係なく彼との萩原選手との友人関係も続いています。Eu sou profissional bastante para separar as duas coisas. E para mim, passar o jogo de um para o outro, isso é impossível. Eu sou profissional. I'm a professional fighter and I can separate between business and friendship and telling game secrets to another, from one fighter to another. That's impossible. That would never happen. I don't do that. I'm a professional fighter. I keep it professional. 私はプロフェッショナルのファイターなので、ビジネス、友人関係、そこはきちっと割り切って、対応しています。で、いくら相手の、同じ一緒に練習して、相手のことを情報をいろいろ知ったからといってそれを他人に告げるといったようなこともありませんし、私はあくまで本当にプロフェッショナルでそれに徹しています。萩原選手は、朝倉選手に1回負けていて、リマッチを望んでいると言っていました。もし、朝倉選手と萩原選手が戦うことになったらどっちを応援しますか？ So Hagiwara is hoping for a rematch with Mikuru. If the two were to fight again, which would you cheer for? Vou torcer para o melhor, que vença o melhor. Não posso me intrometer em briga de dois amigos meus. I would cheer for the best man to win. I wouldn't cheer for either one, but I would root for the best man to win. どっちかを応援するというよりかはベストマンを勝った人を応援したいと思います。Os dois são muito inteligentes para fazer uma luta e que vença o melhor. They're both very intelligent fighters, and may the best man win. 2人とも本当にインテリジェンスを持った選手なので、本当にもうその日にどっちかが良かった方が勝つというふうに思います。ありがとうございます。